Laro. Square lang. Para mabilis. Magkakatabing apat. Kahit sa ang parte ng bingo card, hindi kasama yung free sa gitna. Basta apat lang. Nakuha po? Opo. Ayusin mo idol. Tinitingnan ka ni Madam Josie. Dulo-dulo. Dulo-dulo, pati gitna. Ay, dulo-dulo. Ang legendary. Pwedeng ganyan. Boss Ellie. Pwedeng ganun, apat. Yeah. Basta magkakatabing apat na numero. Dulo-dulo lang ba? So, umpisahan po natin. Sabi mo dulo-dulo lang. Ang unang bola na nadukot ng aking idol ay Basta kahit ano, basta sa square. letra ng G. Or dito. G. 55. Ay! Letter G. Baka lumipad. Tell me brother, what you want, you don't understand? In English. Pattern is like Square. The shape. whatever part of the bingo card, The as long as it is Di ba pwedeng ganun lang? Pero hindi ka sakit. Kailangan layo-layo. Ana siya. Hama. Josie. Ana siya. Josie, Ana. 55. Mo na pattern. Miss Josie Conlu. Binisaya ka na. Sabi niya, kahit ano raw dyan, dulo-dulo as long it's square. Bawal yung tabing apat na ganyan? Wala. Okay. Okay, next ball po tayo. Oy, lilipad! Next ball is under letter O. 68. Ay! Napurnada. Letter O. Wala. Makisama kayo. Wala naman. Wala pang bato. Sama kayo. Walang bato pa. Okay. Under letter O. 73. Wow, wala. Hoy, makisama kayo. Bakit? Wala naman. Under letter O. Oh. 61. Oh! Letter O. Down one. Wala eh. Under letter O. Na naman. Una naman. Hindi ko kasalanan. Hoy, Huwag akong sigawan mo yung bakit dumudukot. lahat? Kaya mo din, awalin mo. Bakit lahat? Hilag mo mag-o. Under letter O, 62. Grabe naman. 62. Letter O. Wala. Yay! Under letter M, En. 37. 37. Letter M. And, Sana G. oh, meron Under letter I, Ay! 19. 19. 9-1. Under I. Wala. Ay, 19. 19. Under letter G, G! 50! 53. 53. Letter G. Ayan. Mukhang may namumuro na, oh. G, Hindi kasali to. 55, 53. No, hindi kasali to. 68, Oh, wala yung gitnang ring. Hala. Listen. Under letter B, 7! 1! 7! 14. Napurnada. Under letter B, 1, 4, 14. Letter B. Oh, naka-ready na sa corner. Under letter O. 74! Ha? 74! Lakasan mo, di mo 74! 72. Makisama kayo! Patay ka, loko. Under letter G, 60. 1! 60. 60. Ayun, may bumingo sa 60. Ayan, halika rito. Sana maniibig I-verify natin yan kung tama. Pag mali yan, Balik. ng mic. Ayoko nga. Sana all. Okay, recap po tayo kasi parang may bumingo din sa kabila. Hala, lucky mo. Under letter I, 19. No, letter B muna tayo. Huwag idol, niyong ha? alisin, baka Under palpak letter yun. B, 14. I, 19. na lang pa. N, 37. Letter G, 55. 53. 60. Yeah, ako nang bala. Under letter O, 68. 73. 61. 62. And 72. Ayan. Asan po yung bingo na? Sasangain mo. Ito, gani. Saan letra po kayo bumingo? Oo, tanan.
Saan po? Ituro nyo. 60, 62. Lucky number. Square. Ayan. Pakicheck natin yung kay Madam. Under letter G, meron siyang 60, yeah. 53, meron. 62, and 72. Ayan, panalo si Madam. Ayan, ito. Confirm. Panalo po ito isang card na ito. Magkasama po kayo, ma'am. Ma'am, talo ka. Pag mo na ipilit. May isa pa. Okay, ma'am, sorry po ha. May chance ka pa naman, huwag kang susuko. Ma'am, namili po kayo. Ma'am, pili po kayo. Yes. Po kasama ni Madam. Kahati ako, pwede? Pasuyo naman ako, sir. Picturean mo si Madam na tumatanggap siya ng panalong bingo dito sa EXO Festival. Parang karton lang. Ma'am, may Facebook po kayo. Ano po? Sayang no, 66 na lang to. Ano pong pangalan nila? Saan po kayo sa Dubai, ma'am? Ito po kayo. Okay. Sir, pa-picture naman. May Facebook ka, ma'am? O, Friendster. Pa-picture po, sir, ha? Hindi namin ibibigay itong prize pag hindi nyo siya pipicturean dito sa harap. Pasensya po, kasi yun po ang rules. Kailangan nyo rin itag ang XO.Festival sa inyong mga... Halimbawa, si ma'am siya nanalo, itatag niya ang XO.Festival sa kanyang social media account para makita na siya ay nanalo dito sa XO ng bingo. Ayan. Ala, May film yan, ma'am. Ano yan? Kodak? After mo pa-develop, tag mo kami, ha? Natasimbahan pa naman ako. Huwag ka matakot. Ay, ang telescopic. Wala pang premyo. Ikaw mamili, ma'am. Ma'am, itag mo kami sa EXO, ha? Baka yung Friendster mo, hindi gumagana. Oh, dito pa yung... Ano ba yung camera mo? Nokia ba yan? Ayan, salamat po. And congratulations po ulit. Ayan. Sa mga hindi pa nanalo, kasi nag-iisa pa lang naman yung nanalo, may chance pa kayo. Ayan. Ito ang magiging pattern natin. Next pattern. Mosquito. People, yeah? Next pattern, all. Blackout. Blackout bingo tayo ngayon, ha? Para medyo matagal-tagal at mag-enjoy ang mga tropa beats. 1 hour. Ayan, since blackout bingo naman, first 3 ball po ang aming ibabasa. Bilisan nyo, walang recap ito. Talo bingi, ha? Talo ang bingi. Death will lose this good game. Under letter I, 26. Aywa! Under letter G, 51. Hinahinay lang, bay! Under letter O, 51. Satwas Delight. Favorite number 69. Ayan. Ayan, for second 3 numbers po ulit. Under letter N, 44. Yahoo! Huwag kang hahangin. Under letter O, 68. 68. Under letter O, 74. 74. Letter O. 74. Ayan. Ayan nga, kay Pindon. Bingo na. Blackout Wala pa. pa. Sabihin bingo ka na. Ilang bola pa lang, bingo ka na. Ano? Tanaon. Under letter G, 58. 58. Letter G. 58. Ayan. Nakakasunod naman. O, bala kayo. Titit. Under letter B. 3. Ito ang tinatawag na B ay kapos. Yan. B10. B10. Bitin. Uy, give me ha. Under letter B, 10. Ayan. Under letter N, 33. 33 under letter N. 68, no? Under letter O,
Hairless. Alam niyo yung hairless? No. No! 70. Under letter O. 70. Kalbo! Oh, bingo na. Bingo na naman. Kalbo! Konti pala yung bola. Bingo na. Under letter N. 42. 42. Under letter N. Under letter I. 30. 30. Letter I. Under letter G. 60. 60. Letter G. Under I. 17. 17. Letter I. Under letter O. 73. 73. Letter O. Under letter B. 11. 11. 11 under letter B. Wala. Ayan. Kulugin mo mabuti. Apat na. Under letter N. 31. 31 under letter wala din. N. Hoy, lilipad. Under letter G. 53. 53 under letter G. Break time muna. Wala! Galit na galit. Break time muna. Sakit na lamunan. Ayaw niyo. Ayaw! Under letter O. 75. 75. Letter O. Under letter G. 56. Wala. 56. Letter G. Wala ba? Under letter N. 45. 35. Woo! 35. Letter N. 36 sana. Ilang numero pa? Madami pa. Madami pa! Anong pangalan nitong may malakas sumigaw? Madami pa! Anong pangalan niya? Rose. Rose. Ayan ha, Rose ha. Ikaw. Pag di mo ginalingan. Yung number po. Under letter G. 40. 6! Oh, ang galing ni Rose. 47. Nanuhula yata ito eh. 47 under letter G. Under letter G. 40. 6! Woo! 46. Letter G. May 14 ba sabi? Apat na. Under letter B. 14. 14 under letter B. Mamay, nahugot yung pinaggagawa mo. Under letter I. 18. 28. 28. 28. Wala. Under letter I. Under letter G. 57. 54. 54. May 19 ba? Letter G. No, makinig ka kasi. Kinig ka. Bingi talo. Under letter B. 9. 9. 9. Letter B. May namumuro na? Kulang pa. Go, How go. many, guys, how many numbers more you want? Alam. 30. A lot? A lot. A lot. Lot. Under letter I. Michael Jordan. 23. Oh, yeah. Letter I. Oh, you have 23. Under letter G. 15. 7. 15. 50! 55. Ay. Kala mo 50 ha? Under letter B. 25! One number. 3. 3. Letter B. 6. Under letter B. 6. Under letter G. 50. 57. Rose. 50. 50. 50. Uy, Dali ka. Hindi ako makatulog. Under letter O. 60! 16. 7! 16. 7! 7. Woo!
Baka magulo mo, dahan-dahan ka. Akin na si Rose. Masakit ang lalamunan niyang bukas. Under letter B. One number only. Letter B. 5. Yan, Sino Pilado sa letra na B. Under letter G. 40. 9. Ayan, walang puro sa letter 40. 49. Puno na sa Oh, akin. ayun si Sir, oh. 48, sir. Tama. Ako, mama. Magaling. Magaling. Puno na sa akin, G. 48, letter G. Under letter B. 2. Malas na numero. 3. Ayan, alam nila. 13, letter B. Ayan. Panghaba na sigaw, ah. Letter N. 40, 40. 40, 40. 41. How many more? Brother, how many more numbers? A lot more. 4? Wow. Tuna lang sa'yo. You have a good card for tonight. Under letter N, 30. N. 6. 30. 6. Oh, 39. Magaling, nahulaan. Uy, wala nang toothpick. 49? Itong mga to, may kamag-anak nyo ba si Madam Auring? Pakalam yung mga numbers. Under letter N, Fernando po. Alam mo yan? Rose? Hindi. 38. 38. Letter N. 36. Oh, yeah. Under letter I, 19. Oh. Nadis. Letter I. May Nadis. namumuro na dyan. Ilang numbers na lang. Marami pa. Sa mga Nadispinta. representative na bumili sa Miss Fusion. Adol, ilang numbers pa kailangan mo? Marami pa. Marami. Sa susunod, ibang kwan ang ibigay natin dyan. Under manalo ako. Uy, mabangga mo. One number. 2. 2. 2. Number 1. 7. 4. 4. Letter B. Under letter B, 4. Before anything else. Bago ang lahat. Wala akong I. Under letter I, 29. 18. 20. 5. 20. 9. 20. Antal mapuno. Wala ay, wala. Rugi na. Under letter O, 60. 6. 60. 6. 61. Ayan na yung numero na sa kamay ko. 61. Uno. Ayan. 61. Letter O. Wala ko. Under letter N. Eto na. Dito lapit naman ito. 36. 40. 40. 40. 45. Haba nun ah. Ilan na lang? Rose, ilan na lang? Until morning. Ha? Until I win. Until you win, ha? Under letter O. 63. 6. 63. Letter O. My gas. My God. Letter N. 40.